यीशु हेबे तुम साथी दूर हेब भय भ्रांति से तो जगतर ज्योति अंधकार हेब इति प्रात ज्योति जीवन जला प्रात ज्योतिर समस्त दर्शक भाई भणी मानू मोर आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाए। प्रभुंकर पवित्र महानामर धन्यवाद हो जे आपण माने नियमित भाव में आमर ये कार्यक्रम देखुअछंती। आम ईश्वर को धन्यवाद हो जे ईश्वर ये कार्यक्रम करने ए पर्यंत आम मानक सक्षम करियछंती। ये कार्यक्रम जदि भल लगु थाए तेबे दयाकरी आपणकर बंधु ज्ञाति कुटुंब मान सहित यार लिंक को शेयर करंतु जेपरि से माने मध्य ईश्वरंकर आशीर्वादर अधिकारी हेबार सुजोग पाइबे। तेबे भाई भणी माने आज आमने जो प्रसंग रे आलोचना करिबा गत थर आमने से प्रसंग रे अल्प आलोचना करिथिलु ता थिला प्रकृत ज्ञान कोन, प्रकृत ज्ञान कोन, प्रकृत बुद्धि कोन ना आमे देखु जगत रे ज्ञान सर्वश्रेष्ठ विषय। जगत रे तीन प्रकार व्यक्ति से माने सम्मानित होई थांती, जो माने धनी, जो माने ज्ञानी एवं जो माने जो मानकर टैलेंट अच्छी सौंदर्य अच्छी से माने ना जागतिक मानदंड अनुसार जो माने धनी ज्ञानी एवं टैलेंटेड समान को जगत सम्मान करि थाए। किंतु आज आमे जो प्रसंग रे आलोचना करिबा आउ ताहा प्रकृत ज्ञान बा प्रकृत बुद्धि कौन। आमे आईब पुस्तक तार 28 अध्याय 28 पद आमने गत थर पाठ करूँ। आउ से स्थान रे एक कथा लिखा जाए, पुणी से मनुष्य को कहिले देख प्रभु विषयक भय ही ज्ञान और कुक्रिया त्याग ही बुद्धि। प्रभु को परमेश्वर को भय करिबा तार अर्थ कौन आमे गत थर देखिथिलु। परमेश्वर को भय करिबार अर्थ या नुहे जे आमे तांको डरिबा, तांको ठारू लुचिबा बा तांको ठारू पलायन करिबा ना। परमेश्वर आमानको सृष्टिकर्ता आउ से आमानको प्रेम करंती, से आमानको प्रतिपालन करंती। से चाहती आमे जेपरि तांकर निकटवर्ती हेउ एवं तांकर वाक्य अनुଯାୟୀ जगतरा माने जीवन यापन करू, जा द्वारा आमे तांकर वाक्य पालन करिबा द्वारा आमे प्रकृत आनंद शांतिर अधिकारी हो पारिबा। कारण ईश्वर आम मानकर प्रत्येक कर्म को आउ से कौन करेंगे विचार आणवे एवं आम प्रत्येक कर्म आमर कथा भाषा आमर आचरण चाली चलन स्वभाव चरित्र आम प्रत्येक ईश्वर निकट उत्तरदायी अटू ना। आज मैंने द्वितीय अंशटी देखा जे बुद्धि कौन आउ सेठी एक कथा लिखा अच्छी जे कुक्रिया त्याग ही बुद्धि, मंद कार्य परित्याग करिबा ही बुद्धि। ज्ञान बुद्धि या नुहे आपण केते जानिचंती। आमे सेमान को बुद्धिमान कहि थाउ जो माने केते जानिचंती, केते पाठ पढ़िचंती, केते डिग्री सेमानकर अछि, केते सेमानकर नॉलेज अछि, ताकू देखि आमे कहि थाउ से माने प्रकृत रे बुद्धिमान लोक। किंतु बुद्धिमान व्यक्ति सेही व्यक्ति जे केते जानिछि ताहा नुहे मात्र आपण किपरि जीवन यापन करुअछंती, आपणकर जीवन यापन शैली की प्रकार। इठी प्रभु वाक्य आम जो अंशटी पढ़िलु लिखा अच्छी कुक्रिया त्याग ही बुद्धि। यार अर्थ कौन? यार अर्थ होची पाप ठारू फेरिबा, मंद ठारू फेरी आसिबा, मंद प्रभाव फेरी आसिबा, मंद इच्छारू फेरी आसिबा का निकट को? प्रभु निकट को। आ जहाँ ईश्वर वाक्य बाइबल आम कौ अनुताप करवा, मन परिवर्तन करवा। आज मन परिवर्तन प्रसंग ये घोषणा करा जाउची जे आमे समस्ते पाप करी विपथगामी होइअछु एवं प्रत्येक अपना अपना बाट आड़े फेरिअछु। आ परमेश्वर आज आम को ये आह्वान दियंती आमे जेपरि तांको निकट को फेरी आसिबा, पवित्रता निकट को फेरी आसिबा, ईश्वर को निकट को फेरी आसिबा, यथार्थ जीवन को निकट को फेरी आसिबा। भाई बुढ़ी माने प्रभु आमान को जीवन ता अपेक्षा करते। तेणु
এই কুক্রিয়া ত্ୟାଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୀତ ସଂହିତା ତାର ଏକର ଏକ ପଦରେ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁ ଜନ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲେ ନାହିଁ ଅବା ପାପୀମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହୁଏ ନାହିଁ, କିଏ ବା ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସେ ନାହିଁ, ସେ ଧନ୍ୟ। ଏଠି ତିନୋଟି ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସବୁ କୁହାଯାଇଛି। ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣା। ଆଜି ଆପଣ କାହାର ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି? କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି? ପାପୀମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହୁଏ ନାହିଁ। ପାପୀ କେଉଁମାନେ? ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନାସ୍ତି କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଅଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ଲେଖା ଅଛି, କିମ୍ବା ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସେ ନାହିଁ, ସେ ଧନ୍ୟ। ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କ ସଭା। ଆପଣ କେଉଁଠି ବସୁଛନ୍ତି ତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାଉ ନା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ପାର୍ଟିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ପାର୍ଟିରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ପାଇଁ ମଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ସେଠୁ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ହଁ ଟିକେ ପିଇଦେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପବିତ୍ରତାକୁ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମାର୍ଗକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତି। ଆପଣ କୁହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଇବ ପୁସ୍ତକ ତାର 28 ପଦରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ସ୍ମରଣ କରାଇଦିଏ ଯେ ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ତାହା କୌଣସି ପୁସ୍ତକରୁ ମିଳିନଥାଏ, କୌଣସି ଅଧ୍ୟୟନରୁ ମିଳିନଥାଏ, କୌଣସି ତପସ୍ୟାରୁ ମିଳିନଥାଏ, କୌଣସି ଆଉ ବ୍ୟାୟାମ ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମିଳିନଥାଏ, ମାତ୍ର ତାହା ମନ୍ଦତାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥାଏ। ମନ୍ଦତାକୁ, ଜୀବନରେ ପାପକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା। ଏଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? এই যে বুদ্ধি জ্ঞান পাইবা আজ আমাকে কଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନମ୍ବର 1, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏପରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ରତାରେ ଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି, ସେପରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଆପଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବ? ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବୁଦ୍ଧି ଅଟେ। ଭାଇଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ଜଗତରେ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋର ଯୁବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଜଗତରେ ମୂର୍ଖ ଭଳି ଜୀବନଯାପନ ନ କରି ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସଦୃଶ, ହଁ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଜୀବନଯାପନ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର। এই ক্ষুদ্র প্রার্থনা যিশুଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।